السلام عليكم لا جونيس، كيف حالكم؟ لاباس خويا؟ très bien alhamdoulilah. Toujours avec la fiche de TD numéro 2 اللي نروحو la question 2 تاع l'exercice 2. Écris un programme récursif ou bien une fonction, un sous-programme, une fonction récursive qui vérifie si un mot est palindrome. باش يكون عندي un mot palindrome la lecture soit هاك تكون عندي la même lecture radar. باش نفيريفي سي ان مو اي باليندروم لا غادي نكتب هذا الكاركتير نكومباريه مع هذا. كيفاه؟ وي نروح للدوزيام كاركتير. كيفاه؟ وي تروازيام كاركتير. كيفاه؟ وي غير نلقى دو كاركتير ديفيرون نقول بلي لو مو ني با باليندروم. الا لقيتهم كيف نروح نكمل لا سويت حتى نوصل لو ميليو. دونك عندي ان بروبليم باقي نحوس ان مو سي il est palindrome. لقلي نحلها d'une façon récursive. لقنا deux conditions, la vérification de deux conditions. La première condition, le cas trivial. Le cas trivial fait de l'exercice chez vous. باش نفيريفي est-ce que le mot palindrome غادي ندير deux compteurs. Le premier compteur غادي نسميه i غادي يبدا بلا première case et le deuxième compteur غادي نسميه j غادي يبدا من la dernière case. C'est bon? R égale à R, oui. I avancé ou J reculé. A égale à A, oui. I avancé ou J reculé. وصلوا هنايا c'est bon. Donc oui نقولوا le mot est palindrome ou bien n'est pas palindrome. Oui. Par exemple, if عندي un seul caractère. يكون عندي un seul caractère تقرأ à gauche ولا à droite عندك la même lecture اسمها I. إذا كان I égale à J. I égale à J, c'est-à-dire la première case et la dernière case. Donc, alors, vrai, c'est-à-dire le mot est palindrome. Oui, تنقولوا le ça عرفنا oui يكون le mot palindrome. Donc نقولوا oui le mot n'est pas palindrome. Oui si chaîne de I تكون différent de chaîne de J. Faux. C'est bon. عرفنا vrai, عرفنا faux. Donc باقي لنا l'appel récursif. C'est bon. Radar. قينا ال R غادي فيريفي هنا سي chaîne de I différent fait de J تدي فو. sinon c'est-à-dire راهم كيف R égale à R موراها اش نديرو I لقليه افونسي و J لقليه ديكريمونتي. دونك بالين لا فونكسيون غادي نسميها بالين غادي نعطيها اون chaîne de caractère غادي نعطيها I و نعطيها J. سي بون. إلا كان V ou bien chaîne de I égale fin de chaîne de J chaîne de roue. نروحو la suite. Paline chaîne I plus 1 et J plus 1. C'est bon. هذه هي l'appel récursif. C'est-à-dire لا لقيت هذا كيما هذا نروح la suite I plus 1 J plus 1. لقيت هذا كيما هذا نروح la suite I plus 1 جي. حتى نحبس من يكون الاي ايغال ا جي. من نلقى اي ايغال ا جي دونك سي فري هادو لو مو باليندروم. كيما في هاد لو كا الاي كان هنا بعد ولا هنا بعد ولا هنا وجي تاني ولا هنا تسمى اي ايغال جي دونك فري. اذا كانوا ديفيرون تخرج فو. سينون نزيدو نكملو لا سويت. دونك نكتبو لا فونكسيون تاعنا. لا فونكسيون تاعنا سميتها بالين غادي نعطيها une chaîne de caractères de taille par exemple 10. On a un compteur I et un compteur J. C'est bon. On a if I égale à J. La fonction c'est D. Return true. Else if متى تدي فوق chaîne de J
يكون différent chaîne de i. Et la fonction شتتي هنايا return false. Else, c'est-à-dire v de i ou bien chaîne de i égale chaîne de j, chaîne de return paline chaîne i plus 1 et j moins 1. C'est bon, on va dire la fonction d'être true ou false, donc de type booléen. خدمنا le type booléen, لقنا نديرو include std bool.h. C'est bon, donc la fonction principale, j'ai dit la fonction principale, déclare chaîne de caractères تاعنا, déclare un compteur i, لقد ما نخدموش بالاي والجي. من بعد print f donner une chaîne de caractères, une chaîne de caractères. وراها نديرو scan f chaîne de caractères تاعنا نسموها chaîne. C'est bon, if paline نعطوها la chaîne, نعطوها i, لا نعطوها 0, la case, la première case نعطوها la dernière case اللي هي strlen, la taille de chaîne de caractères, chaîne, قلنا la dernière case moins 1. C'est bon. إذا كانت هذه égale true, donc printf le mot est paline dans. C'est bon. Else printf le mot n'est pas paline dans /n sauvegarder. C'est bon. نروحوا l'exécution ونروحوا نفيريفيو البروغرام تاعنا. jcc نسميه paline dans .c. قالك كاين ايرور, نقدر نديرو strlen appartient string.h. C'est bon, le programme راه juste syntaxiquement, شوفوا là juste logiquement. Le mot n'est pas palindrome. C'est un mot d'autre. Radar. Le mot est palindrome. Very good. حسن جدا. C'est bon, le programme تاعنا راه يخدم نيشان. بصح كاين ان اكزومبل نورمال ما يخدمش نيشان. سيوه درنا radar RAR. Normalement هذا مو palindrome. R égale à R, A est égal à A. قالك le mot n'est pas palindrome. علاه؟ باسكو I غادي يكون هنا ويجي هنا, بدل I يكون هنايا ويجي يكون هنا, بدل I من يولي بلس 1 يولي هنا ويجي بلس 1, تسمى غادي جامي غادي يكون I égale à J. في هاد لو كا
اي غادي يولي سوبيريور راجي على خاطر عندنا لو نومبر دو كاركتير بير. في هاد لو كاس ما نزيدو كونديسيون الا كان اي supérieur ou égal. عندنا زوج تاع لي كونديسيون. صاي كومبيلي قالك ما ديرش égal ou supérieur، دير supérieur ou égal. اوكي داكوغ ميكون غير خاطرك. exécuter RAAR. Le mot est palindrome. C'est bon la jeunesse, هذا هو البرانسيب تاع لو مو باليندروم. جيسبر قدرتو البرانسيب. إلا كان عندكم دي اكزرسايز رستوهم، إلا كان عندكم دي كيستيون تاني رستوهم منا. لا بروشين فوا نروحو ليكزرسيس 3، l'exercice de Fibonacci. شكرا على المتابعة والإصغاء والسلام عليكم.